नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. फाटल्या 11 वर्सांत भारताच्या उर्जा क्षेत्रांत संरचनात्मक परिवर्तन जाला, जातूंत परवडपी आनी स्वच्छ उर्जे खातीर नेटाचे प्रयत्न करतात, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी एका वृत्तपत्रा खातीर बरयल्लो एक लेख शेअर करतना मोदी हांणी म्हळें की ह्या प्रयत्नांक लागून सुदारणा, हरीत उपक्रम आनी आत्मनिर्भरतेचेर लक्ष केंद्रीत करतात. आपल्या लेखात पुरी हांणी म्हळां की आत्मनिर्भरता किंवा आत्मनिर्भरतेच्या अथक प्रयत्नांत भारत फक्त जगात सगळ्यात वेगान वाडपी प्रमुख अर्थवेवस्थाच ना, तर एक धोरणात्मक शक्ती लेगीत जाला. फुडल्या म्हयन्याच्या 21 तारखेपासून सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक सरकारान आयज जाहीर केलें. ऑपरेशन सिंदूरचेर चर्चा करपाक संसदेचे विशेष अधिवेशन आपोवपाची विरोधी पक्षांची मागणी मतींत घेवन हें पावल उबारलां. नवी दिल्लीत माध्यमांकडेन उलयतना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें की हें अधिवेशन 12 ऑगस्टाक सोंपतलें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत 25 भारतीय आनी एका नेपाळी नागरिकाक मरण आयलें. उपरांत भारतान सुरू केल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर उपरांतचें हें पयलें संसद अधिवेशन. ऑपरेशन सिंदूर वेल्या कथीत टिके बद्दल भाजपान आयज काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी राहुल गांधी हांचेर जोरदार टिका केली. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी हांणी म्हळें की राहुल गांधी हांणी सशस्त्र दळांच्या यशाची तुलना आत्मसमर्पणा कडेन केली. हो तांच्या शौर्याचो आनी बलिदानाचो स्पश्ट अपमान आसा. 1971त पाकिस्तान विरुद्ध निर्णायक लश्करी विजया उपरांत युपीए फुडाऱ्यांनी पाक व्यापत काश्मीर कित्याक समर्पण केलें असो प्रस्नूय तांणी उपस्थित केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश यशवंत वर्मा हांचे आड महाभियोग प्रस्ताव हाडपाची प्रक्रिया सुरू करपा खातीर सगळ्या राजकी पक्षांमदीं एकमत तयार करपाचेर सरकार वावुरता. कांय म्हयन्या आदीं नवी दिल्लींतल्या न्यायाधीश यशवंत वर्मा हांच्या अधिकृत निवासस्थानावयल्यान रोख पैशांची व्हडली सांठवण मेळ्ळी. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना संसदीय वेवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें की वर्मा हांचे आड महाभियोग प्रस्ताव हो न्याय वेवस्थेंतल्या भ्रश्टाचारा कडेन संबंदीत आसा आनी ह्या प्रकरणांत कसलेंच राजकारण करपाची वाव ना. पुराय संसदेक एकठांय येवन हे विशीं चर्चा करची पडटली अशें तांणी सांगलें. This matter, there is no scope for taking a political stance by each party. The matter is very serious and it is extremely important for the nation. So when we discuss about corruption, whether it's corruption in judiciary or anywhere, it has to be taken in best consideration of the nation. We are not going to have a partisan view on that. सैमाचो आदर करपाचे परंपरेत रुजिल्लो भारत फाटल्या 11 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला हवामान कृतींत संवसारीक फुडारी म्हूण उदेला. निष्क्रीय भुमिकेंतल्यान सक्रीय भुमिकेंत वचून भारतान हवामान न्यायाचो पुरस्कार करून जिवा चळवळ, पर्यावरण खातीर जिवीत शैली सुरू करून आनी पंचामृत धोरणा अंतर्गत म्हत्वाकांक्षी ध्येयां थारावन संवसारीक हवामान चर्चा सत्राचें फुडारपण केलां. अक्षय उर्जा हो एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ. 2014 वर्सा सावन सौर उर्जेची वाड 25 पटींनी जाल्या आनी पवन उर्जा दुपेटीन वाडल्या. अणुशक्तीत 84% वाड जाल्या. आंतरराष्ट्रीय सौर युती, राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन आनी प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजण ह्या सारक्या उपक्रमांचो हेत जिवाश्म इंधनाचेर आदारून रावप उणें करप आनी गांवगिऱ्या समाजाक सशक्त करप हो आसा. नमामी गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, गोबर्धन, उजो पालोवपी दळ सेवा आधुनिकीकरण, NDRF बटालियन स्थापन, केदारनाथ आनी हेमकुंड साहिब रोपवे, एक पेड माँ के नाम मोहीम ह्या सारकिल्या प्रकल्प समाजाच्या सहभागाचे प्रतिबिंब आसात. भारतीय हवामानशास्त्र विभागान आज घोग्यांनी ते खूब दडकांनी पावस पडपाच्या फाटभुंयेर रेड अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल आनी झारखंडात फाल्यां मेरेन वादळ, विजांचो कडकडाट आनी वराक 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपा सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. वायव्य भारतांत आज जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्ली आनी ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेमेरेन दर्यादेग आंध्र प्रदेश, रायलसीमा आनी अंतर्गत कर्नाटकांत ही परिस्थिती उरतली. नॉर्वे बुद्धीबळ 2025 भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगायसी 8व्या फेरयेत विजयी मार्गार परतलो. ताणें काल राती अमेरिकन ग्रँडमास्टर फेबियानो कारुआनाक एका कठीण संघर्शात हारयलो. धवीप्यादी घेवन खेळपी अर्जुनान म्हत्वपूर्ण जैत जोडलें. दुसरेकडे डी गुकेशाक 8व्या फेरयेंत संघर्शात अमेरिकन ग्रँडमास्टर हिकारू नाकामुराकडच्यान पराभव पत्करचो पडलो. ताणें गुकेशाची शानदार विजयी मालिका लेगीत मोडली.
बायलांच्या स्पर्धेत भारतीय ग्रँडमास्टर वैशाली रमेश बाबून पयलेच खेपे गतविजेते आनी चीनी ग्रँडमास्टर जू वेंजुनाचेर म्हत्वपूर्ण जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.